Adala. Naka-charge. Ah! Ayaw, Jim. Ano na? Hulog na. Hello! Open! Hulog cellphone dito. Dali ah! Nag-send ko ng mga video niya. Nag-jogging ka. I-upload. May nalakuan. Ito yung cellphone. Para video. Kay... Aga. Hey guys. Nahulog guys yung cellphone guys. Ada na, send ko na. Send mo na. Guys, hindi na tayo guys. Ito na. Ito na yan. Kasi guys, ako mga stuffed toys. Dragon. Dragon. Next. Panbot. Di pa guys. Guys, nahuli ko din guys na dragon. Mr. Octopus is gonna be angry guys. I'll change to